हेलो फ्रेंड नमस्कार समस्त को टन विजय मत लगी देखिए এটা কোন হয়েছে কালি কোন লগাইছেন আমার টেকনিশিয়ান ভাইরা আছে কিন্তু আজ কোন হয়েছে সেটা বন্ধ হয়ে যাইছে সো আমি অন করিয়া কোন হচ্ছে দেখিয়া তো অন করলো বাট অন হনি কোন আর প্রবলেম ওই ভিতরে কিছু নাই গোটে ট্রিপ সিস্টেম রয়েছে তাকে আমি কাড়িকি অন করলে সে অন হয়ে যাবে অটোমেটিক ଦେଖିବା এটা কেমতি কোন করা হচ্ছে খুলিকি ওকে না চলো সো আমি আর স্ক্রু কাটি ଦେଇଛୁ স্ক্রু 1% কাটি ଦେଇଛୁ কিন্তু আর গোটে মাইনাস পয়েন্ট কোন মানে फ्रंट रो बाहर नहीं तो सब खोल काढ़ा पड़े पूरा किंतु सब आम भी खोलू कहीं पानी गुड़ाक पड़ो स्टोरेज पानी पड़ो तेणुक देखा जाऊँगी तो यहाँ हूँ तार रेगुलेटरटा आईटा हूँ तार ऑटो कट देखा ट्रिक नहीं हो बार बार तो यहाँ कौन कर देखो ये रेगुलेटर को ऑन कर ऑन कर सी चलो ऑन कर सब किसी ठीक अच्छे नुआ रेडा तो ऑन कर देखिए लौटा लगा ऑन कर देखिए ओके चलो ना आम फ्रेंड चली जाइए देखो आईभा ही भल जब भी ये जेटा रखे टेक्निशियन कि कस्टमर केयर रखे को नॉर्मल रखे देखिए अधिक कम गर्म बेसी हिट रखे नर्माल एगुड़ा रखिथ देखो एगुड़ा अधिक हिट कले से जल्दी गरम ट्रिप नहीं जाऊँगी आदि ट्रिप ने ये पॉइंट आप ट्रिप नहीं जाऊँगी खुलिक एगुड़ा कम अफ कर थैंक यू फ्रेंड जब वीडियो भल लगे जरूर लाइक करें।